no va a comenzar, no va a comenzar la hermana orando ahora. We're ready, sister, if you want to start praying. Yes, you can start with the opening prayer. And Que si quiere empezar a orar, pastor. Ok, bueno. Ok, pues oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta gloriosa mañana. Blessed Father, we thank you for this glorious morning. Te agradecemos por la oportunidad de poder compartir tu evangelio. We thank you for the opportunity that we have to share your gospel. Te doy gracias por cada familia aquí representada en este lugar, Thank you for each family that is represented in this meeting. por nuestros hermanos en Pakistán o en Afganistán. For our brothers in Pakistan and Afghanistan. Gracias por la iglesia de Canadá con Mike. We thank you for the church in Canada with Mike. Y hoy ponemos este tiempo en tus manos para que sea tu espíritu, Señor, que nos esté trayendo revelación de lo alto. And we place this time in your hands, Father, so your gospel can give us revelation. Tú nos dices en tu palabra, en Deuteronomio, Señor, qué es lo que quiere el Señor de nosotros. You tell us in your word, Father, in Deuteronomy, what you want from us. Que temamos al Señor nuestro Dios y andemos en todos sus caminos. That we must fear our Lord and that we should walk on his path. Que te amemos y que te sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. That we should love you and serve you with all our heart and our whole soul. Así que ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú hablando a nuestras vidas. So we place this time in your hands, so it is you, the one that is talking to our lives. En el nombre precioso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. In the precious name of Jesus, that is the Christ. Amen. Amén. Ok, pues bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a comenzar con la vida del creyente. Vamos a estar viendo la vida del creyente. Y a través de la historia, desde Adán y Eva, vemos que el hombre fue desobediente. Dios le da su pacto a Adán para que Adán, perdón, se me olvidó. So today we're going to start with the life of the believer. Yeah, and we're going to see from the very beginning, from Genesis, how Adam and Eve disobeyed from the very beginning. Sabemos que el pecado es desobedecer el pacto que Dios dio al hombre. We know that the main sin is to disobey the covenant that God gave man. Y desde la obediencia del primer Adán, el hombre es desobediente por naturaleza. And from the first Adam, man has been disobedient. Vemos que Dios se paseaba en el huerto del Edén. We saw that God would walk through the Eden. Edén significa delicia. Eden means delight. Para el hombre y para Dios era una delicia que Dios se encontrara con su creación. For man and for God, it was a delight that God could meet with his creation. Pero vimos que Adán desobedece el pacto. But we can see that Adam disobeyed. Y en Génesis 3:11, el Señor le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? And on Genesis 3:11, God asked man who told him that he was naked. Y le pregunta y le hace el Señor esta pregunta, ¿ya has comido del árbol que te mandé no comieses? And he asked him the question, or he told him that why he had eaten from the tree that he clearly told him not to. Ahora, cuando hace esta pregunta el Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es porque Adán se estaba escondiendo ahora de su presencia. When God asked who told you that you were naked, it was because Adam was hiding from his presence. Y antes de esa pregunta, Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? And before asking that question, he asked, where are you, Adam? Y no es de que Dios no supiera dónde se encontraba Adán.
And it is not about God not knowing where Adam was, sino que ahora ve que Adán se está escondiendo precisamente de su presencia. but now he can see that Adam was hiding from his presence. Y entonces conocemos las consecuencias de la desobediencia de Adán. So we can clearly see the result of this disobedience. Y ahora el Señor constantemente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios es revelando precisamente la simiente de la mujer. And now we can see from the Old Testament how God was revealing the seed of the woman. Y es Dios a través de sus profetas recordándoles el pacto a causa de su desobediencia. And it is God through his prophets reminding them this covenant. En Oseas capítulo 6, versículo 7, el Señor nos muestra algo muy interesante. In Hosea 6:7, we can see something very beautiful. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. As at Adam, they have broken the covenant. They were unfaithful to me there. Traspasar significa ir más allá de la instrucción que se dio. To break something, it is to go over a rule that was given. Aquí no es que Adán no conociera el pacto. It doesn't mean that Adam didn't know the covenant. Adán conocía el pacto que Dios le había dado y aún así lo traspasó, no le importó, no lo obedeció. Adam knew the covenant that was given to him by God, and even though he decided to break it. Y esa es precisamente la prevaricación. And this is exactly the sin. Por eso dice, ahí prevaricaron contra mí. Now, that's why it says in here, they were unfaithful to me. Y entonces, esta parte de prevaricación que ya no va más allá de pecar, porque ahora es, aún teniendo el conocimiento, se decide pecar. And in this part where it says that we are unfaithful, it is even more than just a sin. It is to trespass this rule, this covenant that was placed by God. Ahora prevaricar es faltar conscientemente, ¿sí?, a la voz de Dios. Now, to be unfaithful is to disobey the word of God, knowing that we shouldn't do it. Y entonces se cae en prevaricación. And now we go into sin and unfaithfulness. Entonces el Señor en Jueces 2:20 dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel. And now on Judges 2:20, we can see that the Lord says that he was very angry with Israel and said, Y les dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. because this nation has violated the covenant I ordained for their ancestors and has not listened to me. Hoy podemos percatarnos y darnos cuenta que hoy en día una gran población de cristiandad está prevaricando contra Dios. Nowadays, we can see that a lot of Christianity, it is being unfaithful to God. Por ignorar el pacto, por no conocer el pacto que Dios ha dado. Because they don't know the covenant that was given by God. Y entonces el pueblo prevarica. So the people sins. Recordemos que prevaricar es pecar conscientemente. Let us remember that this is to do something on purpose, to sin knowing that we shouldn't. Y luego vemos también el apóstol Pablo ahora en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, nos dice lo siguiente. Now we can see also something that Paul tells the Romans on one of his letters.
Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? It says that not everyone has obeyed the covenant, because even Isaiah says, who has believed us? Entonces, el núcleo, sabemos que el núcleo del Antiguo Testamento es el Mesías, la promesa de Dios que iba a venir el Mesías. We know that the main point of the Old Testament it was that the gospel or the new covenant will come from the Messiah. Desde que Dios le da en Génesis 3:15 el pacto a Adán para que a través del pacto el hombre pudiera reconciliarse con él, From the very beginning, from Genesis 3:15, God gave Adam the covenant so he could be reconciled with God. todo el Antiguo Testamento nos señala un solo mensaje. All the Old Testament points to one thing: El Mesías que va a venir a resolver el problema fundamental del hombre. the Messiah that will come to solve the main problem of man. El Nuevo Testamento sabemos que es el cumplimiento, ¿sí?, de ese pacto que Dios dio al hombre. We know that the New Testament is the fulfillment of this covenant. Y ahora nos es entregado el Evangelio, And now the gospel is given to us. pero se cumple lo que decía el profeta Isaías. But what the prophet Isaiah said, it is fulfilled now. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Who has believed our news? Pablo dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Paul says that not everybody obeyed. Y entonces, ¿cómo era nuestra vida antes de ir a la iglesia? ¿Cómo era nuestra vida nuestra? So how was our life before going to church? Estábamos divididos de Dios y así era nuestra vida. We were separated from God, and this was our life. Nuestra vida antes de ser salvos era una vida de vacío, de tinieblas y de desorden. Our life before God, it was a life that was empty, that was in darkness. Pero ahora somos salvos porque hemos creído que Jesús es el Cristo. But now we are saved because we have believed that Jesus is the Christ. 2 lecciones atrás vieron la salvación 2 lessons ago, you saw salvation. y luego una antes de esta es consumado es. And one before that one was consummated, he was. Y entonces, ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? So what does it mean to believe that Jesus is the Christ? Ahora es una vida de obediencia. It is a life of obedience. ¿Y qué tengo que obedecer? And what is it that I have to obey? El Evangelio. The gospel. Pero antes de obedecerlo, tengo que creerlo. But before obeying it, we must believe it. Es creer que con la muerte y con la resurrección, es creer que en la muerte en la cruz y la resurrección ya todo problema se ha acabado. It's believing that by the cross, every problem is already solved. Es creer que a través de la cruz y la resurrección, el problema de estar separado de Dios se ha terminado. Is to believe that by the cross and the resurrection, the problem of being apart from God has been already solved. El problema del pecado, el problema de Satanás han terminado para mi vida. The problem of Satan has been over. Y como consecuencia, entonces han acabado todos los problemas eternamente y perfectamente para mi vida. And as a result, all of the problems in my life and for eternity are over. Y es aferrarme, es esa aceptación que es aferrarme al pacto de Dios, a esa vida Emmanuel, para que entonces yo pueda vivir una vida en obediencia al Señor. And it is to hold onto this covenant, and it is to hold to this promise so we can live a life of obedience in the Lord. Por eso Pablo le dice a los romanos en Romanos 10:3. So on Romans 10:3, Paul tells the Romans,
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. En pocas palabras, Pablo les está diciendo, ustedes ignoran el sacrificio justo, perfecto, eterno que hizo Jesús, el Mesías. In a few words, Paul is telling them that they are ignoring the perfect consummation that the Messiah has done. La justicia de Dios es el Cristo. The justice of God is the Christ. Y ahora ustedes tratan de establecer la suya propia. Quieren hacer lo que ustedes quieran. And now you try to establish your own. You want to do whatever you want. Y no se han sujetado a la justicia de Dios. And you haven't held on to the righteousness of God. Y luego en Efesios capítulo 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Now on Ephesians 2:2, it says, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Y aquí ya nos está hablando otra cosa bien importante, Pablo. And now in here, Paul is telling us another very important thing. Ahora están aquellos que son hijos, pero son desobedientes al pacto. Now we can see the ones that are kids of the Lord, but they are disobedient to the covenant. Pero también dice algo bien importante, nos recuerda nuestra condición en la cual estábamos nosotros antes. But it also reminds us something very important. It reminds us the condition that we were before this covenant. Y aquí nos dice que anduvimos, ¿verdad? Siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. And here it tells us that we used to follow the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air. La potestad del aire es todo aquello que separa el cielo de la tierra y lo controla y lo domina Satanás. The kingdom of the air is whatever separates heavens from earth, and that is being ruled by Satan. Y entonces ahora ese espíritu que ahora opera, ese espíritu opera en los hijos, pero de desobediencia, los que no obedecieron el evangelio de Dios. So now that spirit works in those who are disobedient, the ones that didn't obey God. En primera de Pedro 2:8 nos dice que es ahora el evangelio y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. On 1 Peter 2:8, we can see that a stone that causes people to stumble and a rock that makes them fall. They O sea que- stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. O sea, la gente por más que se esfuerce, por más que quiera obedecer, no puede. So even if people try as hard as they can, they cannot obey. Y entonces ahora el evangelio, ahora la palabra de Dios es piedra de tropiezo y roca que los hace caer constantemente. So now the word of the Lord, the gospel, is a stone that causes them to stumble. Siendo desobedientes, pero es porque fueron también destinados para eso. Because they disobey, but they were also destined for it. Y claro que aquí Pedro y tanto Pablo hacían mucha referencia al pueblo de Israel. And this was mainly said to the people of Israel. Ellos no podían obedecer el pacto. They couldn't obey the covenant. Ellos por más que pudieran conocer la Torá, por más que se la supieran de memoria, ¿sí? Conocían la letra, pero no conocieron a su Mesías. As much as they knew the Torah and they knew the word, they didn't know the Messiah.
no conocieron la palabra viva, They didn't know the living word. tropezaron ante la palabra viva, They stumbled. ese verbo encarnado That living word, que es el Mesías. that is the Messiah. Juan 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ahora está sobre él. Now, on John 3:36, we can see that whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Y entonces Dios en su gracia, en su misericordia, envía a su Hijo para que tengamos vida eterna en él. So God, in all his grace and mercy, he sends his own Son so we can have. Y por eso Jesús, al ser el Mesías, él obedeció perfectamente y cumplió perfectamente la obra del Cristo. And Jesus, being the Messiah, he was obedient and he fulfilled this. Por eso solamente en él podemos tener salvación. That's why only through him we can have eternal life. Solamente Salvation. a través de él podemos encontrarnos cada día con el Padre. It is only through him that we can meet the Father every day. Por eso Jesús fue perfecto, fue obediente hasta la cruz, porque cumplió cada una de las profecías que el Antiguo Testamento mencionaban para que nos quedara claro que él era el Mesías. Él las obedeció a la perfección. That's why Jesus was perfect, because he obeyed all of these prophecies and he fulfilled them up until the cross. Por eso murió sin relación al pecado. That's why he died without being related to sin. La gente piensa que como Jesús se enojó o porque Jesús hacía ciertas cosas, pecaba, pero él cumplió la palabra a cabalidad. People think that because Jesus used to get mad or do certain things, he would sin, but he actually fulfilled the word. En Hebreos, lees Hebreos 5, por favor, 8-9. We're going to read Hebrews 5, verse 8 and 9. Y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Son though he was, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Y subrayemos ese versículo 9, por favor. And we must highlight verse 9. Él es autor de eterna salvación para los que le obedecen. He became the source of eternal salvation for all who obey him. Nuestra salvación está condicionada a la obediencia a la fe. Our salvation is conditioned on the obedience to the law. Es obedecer el pacto que el Señor ahora nos ha dejado como su iglesia. It is to obey this covenant that was given to us as God's church. Porque si él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿qué podemos nosotros, qué es lo que nosotros debemos hacer también? So we Filipenses must 2:8. also obey, because the Lord Jesus, he obeyed everything, even to die on the cross. Por eso es nosotros tenemos que estar muriendo constantemente a nuestras pasiones, a nuestros delitos y pecados. So we must be continuously dying to our sins and to our passions. Morir a nuestros deseos. We must die our desires. Romanos 5:19, Pablo nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Now we can see in Romans 5:9 that Paul says, "For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous." Entonces aquí vemos que a causa de la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores. Ahora por la obediencia del Mesías, por la obediencia del justo, del Cordero inmolado, del que es fiel y justo, ¿sí? Ahora somos constituidos, somos hechos herederos de su reino y de su justicia. So we can see that through the disobedience of one, we were made all sinners, but now through the obedience of one, of Jesus, now we will be all made righteous. Y el profeta Daniel, en Daniel 7:27, nos dice, el que reina y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. And now Prophet Daniel tells us on Daniel 7:27 that then the sovereignty, power, and greatness of all the kingdoms under heaven will be handed over to the holy people of the Most High. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all rulers will worship and obey him. A través ahora de su obediencia de Jesús el Cristo, ahora nos es dado todos los pueblos, a nosotros los santos del Altísimo. Through the obedience of Jesus, now all the kingdoms under heaven are given to us, are handed to us. Esto tiene relación con la evangelización mundial. This has to do with the world evangelization. Ahora Él nos ha entregado las naciones para testificar que Jesús es el Cristo. He has handed us the nations so we can preach that Jesus is the Christ. Testificar a las naciones que Jesús es el Cristo es ese reino eterno. To testify the nations that Jesus is the Christ is this eternal kingdom. Y dice, y todos los dominios les servirán y obedecerán. And it says, and all rulers will worship and obey him. Por eso en Mateo 28, cuando dice el Señor, toda potestad me ha sido dada, me ha sido entregada en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Por tanto, vayan y hagan discípulos en el nombre bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es ese, pastor? Mateo 28. Mateo 28, ahorita te digo, es los últimos versículos. Ok, 28, 16, ¿verdad? Así 17, es. 18, ok. And on Matthew 28, 18, it says that all authority in heaven and on earth has given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Así es. Entonces, toda autoridad me ha sido dada. Ahora, él vino precisamente a morir para obtener esa autoridad sobre toda la tierra, sobre todo el cielo, sobre todo el universo, para que entonces nosotros seamos obedientes a esa gran comisión. So he came to die, so all the authority in heaven and in earth can be given to him. So now, as we obey him, these will be also handed to us. Y entonces, Efesios 1:22, tenemos que creer esta palabra. Now, on Ephesians 1:22, we must believe this word. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything
for the church. Este es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. This is the power of the Holy Spirit in our lives. La llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que ver con nuestra obediencia al pacto. The fulfillment of the Holy Spirit in our life has to do with the obedience to the covenant. El Espíritu Santo no es dado para que hagamos cosas ridículas o cosas tontas. The Holy Spirit is not given to us to do ridiculous things. No es para que nos pongamos a brincar como locos. It is not given to us so we can jump around. Es para que nosotros podamos ser la cabeza sobre todas las cosas que Dios nos ha entregado y nos ha dado. It is given so we can be head over everything that God has given us, that God has handed us. Por eso Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. That's why he is the head and we are the body. Y entonces la vida de nosotros como creyentes al Evangelio es una vida de obediencia al pacto. So our life as believers, it is a life of obedience to this covenant. Hoy vemos que la gente sigue ídolos. Nowadays, we can see that people follow ¿Por idols. qué la gente piensa que si sirve a esos ídolos va a ser protegida? Because people think that if they worship these idols, they will be protected. Ellos piensan que si siguen eso van a ser bendecidas. They think that if they follow those things, they are going to be blessed. Y aún así viven engañadas por sus ídolos. But they live being tricked by these idols. Entonces, ahora nuestra vida ya no es una vida de idolatría, es una vida de adoración a Dios. So now our life, it doesn't have to be like this. It has to be our life worshiping God. Y la verdadera adoración tiene que ver con nuestra obediencia al And pacto. this has to do with our obedience to the covenant. Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Now, on Hebrews 12:9, it says, moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? Ahora nuestra vida depende de nuestra obediencia a lo que hemos creído. Now our life depends on what we have obeyed. Ahora nuestra vida depende de obedecer al Padre de los Espíritus. Now our life depends on obeying the Father of the spirits, Y viviremos eternamente con Él. and we will live forever with him. En 1 Samuel 15:22 nos dice, On 1 Samuel 15:22, it says, ¿lo lees por favor? Yo. 1 Samuel Sí, por favor. 15:22, it says, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Aquí nos dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Here, Samuel is telling us that to obey, it is better than the offerings and sacrifices. Y prestar atención, y el prestar atención que la grosura de los carneros. And it is better to heed than the fat of rams. Sabemos que en el altar cuando se quemaba la grosura de los carneros, que eran todas las vísceras y eso, era lo que llegaba como olor fragante delante de la presencia de Dios. We know that when the fat of rams was burned on the altar, this was the pleasant
smell that God. Pero that Dios God- pero a través del profeta Isaías, Dios les dice algo muy fuerte a su pueblo. But through the prophet Isaiah, God tells his people something. Estoy hastiado de sus sacrificios. I am tired of your offerings. Estoy harto de sus sacrificios y sus libaciones. I am sick of your sacrifices and offerings. Lo único que quiero es obediencia. The only thing that I want is obedience. Hacen todo, pero no obedecen. You do everything but obey. Hoy podemos ver lugares que se reúnen miles y cientos y 10,000, pero no hay discípulos. We can see some places that have thousands of people, but there is not even one disciple. Hay gente que nada más está llenando sus vientres y no están obedeciendo al pacto. There is people that is only fulfilling themselves, but they are not obeying the covenant. El Señor a través de Hebreos 11:8 nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. On Hebrews 11:8, it says that by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Es que obedecer el pacto nos saca de nuestra comodidad. It is because to obey this covenant, it takes us out of our comfort zone. Para obedecer el pacto es salir de nuestra comodidad. To obey the covenant, we must exit this comfort zone. Ahora nosotros sí sabemos a dónde tenemos que ir. Now we do know where we're supposed to go. Aquí él salió sin saber a dónde iba. And in here, Abraham, he went without knowing where he was going. Nosotros ahora sí sabemos que tenemos que ir a los perdidos, a los enlutados, a todos aquellos enfermos, a los endeudados, a todos los que necesitan encontrarse con nuestro Señor. Now we know that we're supposed to go to those who need to meet the Lord, to those in need. Hoy Pablo, por eso en Romanos 6:16 nos dice, Now on Romans 6:16, ¿verdad, Pastor? On Romans 6:16, Paul tells us, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? Amados, es mejor ser esclavos de Jesús. Beloved, it is better to be slaves of God. Es mejor ser esclavos a la obediencia para nuestra justicia. It is better to be obedient slaves for righteousness. Ahora, en palabras del apóstol Pedro, ¿sí? Es purificar nuestras almas para la obediencia a la verdad. And as Peter says, it is to purify our souls Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Ese qué verso es, Pastor? Esa es primera de Pedro 1:22. ¿Verdad? And now Peter tells us that we have to be purified ourselves by obeying the truth so that we have sincere love for each other. Y entonces ahora constantemente, tanto Pablo, Pedro, Juan, cada carta que son dirigidas a las iglesias son para que obedezcamos a la fe. So in all these letters written by Paul, Peter, John, these letters are for us to obey the law. Ahora Pablo se lo dice también a la iglesia de Corintios, segunda de Corintios 9:13. Now Paul
Paul tells the Corinthian church on 1 Corinthians, 9:13. 2 Corinthians 9:13. Y lo puedes leer. Sí, pastor. Segunda, ¿verdad? Así es, 9:13. Second Corinthians 9:13 says, because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confessions of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. Esta es una iglesia viva. This is a living church. Debemos de ser una iglesia que estamos experimentando el ministerio de la reconciliación. We must be a church that is experimenting this reconciling covenant. Pues por la experiencia de esta administración, dice, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio del Cristo. Because it says that we will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel. Y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. And also for the generosity in sharing with them and with everyone. Y luego este pasaje de 2 de Corintios, por favor, subrayenlo, en 2 de Corintios 10, 5, 6. And we're gonna read 2 Corinthians 10, 5 to 6, and we must highlight this. Porque contra esto es contra lo que nos enfrentamos al testificar y a predicar que Jesús es el Cristo. Because this is what we're facing when we testify that Jesus is the Christ. Por eso con el evangelio lo que hacemos es derribar argumentos. Because we will turn down arguments by using the gospel. Y dice así 2 de Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. It says 2 Corinthians 10, 5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Y entonces, ¿contra qué nos enfrentamos al obedecer el pacto de Dios? So what are we facing when we obey this covenant? Contra argumentos, We're facing arguments, orgullo, altivez de corazón, orgullo. pride, Contra falta de conocimiento de Dios. against not knowledge or ignoring God, Y pensamientos que no provienen del corazón de Dios. and also against thoughts that do not come from the heart of God. Y por eso dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. That's why it says that we should take captive every thought to make it obedient to Christ. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. On James 4:7, it says, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Por eso Satanás nos avienta esos dardos de fuego a nuestra mente. That's why the devil is attacking our mind with Por those. eso tenemos que llevar todo pensamiento cautivo en obediencia al Cristo. That's why we must have captive all those thoughts to Christ. Someterme a Dios es llevar mis pensamientos cautivos a Cristo. To submit to Christ is to take all those thoughts captives and take them to God. Someterme a Dios es creer que Jesús es el Cristo, es creer el evangelio que Dios me ha dado. To submit to God, it is to believe that Jesus is the Christ, to believe this gospel that was given to me. Cuando yo me aferro al pacto, cuando yo me aferro a mi vida Emmanuel, estoy resistiendo al diablo. When I hold into the covenant, when I hold into the gospel, I am resisting the devil.
Y entonces ante eso, Satanás ya no tiene nada que hacer en contra mía. And against that, the devil has nothing to do with me or against me. Él va a huir. He will flee from you. La verdadera manera de hacer guerra espiritual en contra de Satanás es la obediencia al pacto. The true way to make this spiritual war against the devil, it is to obey the covenant. No es que lo ate en la mañana y en la tarde ya se desató. It is not that we can hold him captive in the morning and then unleash it in the afternoon. Eso no sirve. That doesn't work. Es obedecer el pacto. It is to obey the Es covenant. creer que Jesús es el Cristo. It's to believe that Jesus is the Es Christ. obedecer a la fe. It is to obey the faith. Es creer y hacer. It is to believe and to do. Filipenses 2:12, Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. On Philippians 2:12. 2:12, it says, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor es una vida de obediencia al Evangelio. To work out our salvation and with fear and trembling, it is a life of obedience to this covenant. No es por cuanto ore. It is not as much as we pray. No estoy diciendo que hay que dejar de orar. I'm not saying that we must stop praying. Pero yo le llamo oración, orando y actuando, orando y haciendo. But I call it to pray and to do. We must pray and we must do. Y entonces yo me ocupo de mi salvación con temor y temblor cuando estoy siendo obediente a la fe. So I work out my salvation with fear and trembling when I'm being obedient to faith. Y en conclusión, And in conclusion, tenemos que aplicar lo que dice Hechos 6:7 a nuestra vida. we must follow what is said on Acts 6:7. Y este es el resultado de nuestra obediencia. And this is the result of our obedience. Y dice Hechos 6:7. And it says on Acts 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Por eso la gran comisión hoy se ha vuelto la gran omisión. That's why the big comisión. La gran comisión se ha vuelto la gran omisión. So the big commission that we have nowadays, it has become an omission. We haven't done it. Ahora toda la gente quiere los beneficios del reino, pero no están dispuestos a dar su vida por el causa del reino. Now everybody wants the benefits of the kingdom, but nobody is willing to give up their lives for this kingdom. Todos queremos las bendiciones del rey, pero no queremos al rey. Everybody wants the blessings from the king, but nobody wants the king. Tiene que crecer la palabra del Señor en cada una de nuestras regiones. The word of God must increase in our regions. Tiene que crecer el número de discípulos para que puedan compartir también el evangelio. The number of disciples must increase also so they can preach the gospel. Recordemos que la orden que el Señor dio es algo imperativo. Remember that the order that God gave us was something imperative. Es una orden, por tanto, vayan y hagan discípulos a todo el mundo. It is an order.
to go and make disciples around the Claro world. que no todos vamos a andar viajando de un lado para otro, Since not everybody is going to be traveling around, pero Canadá, que es un país multicultural, but for example, Canada, that is a multicultural country, ahí está representado todo el mundo. in there we can see represented the whole world. Rosy en Los Ángeles, ahí hay gente de todo el mundo. Rosie, in LA, there is people from around the world there. En nuestros países, Afganistán, Pakistán, hay gente de la India, hay gente de China, hay gente de Rusia, hay gente de Ucrania, hay gente de todo el mundo. In the countries Pakistan and Afghanistan, we can find people from India, from China, from Russia, from all over the world. Y entonces, esa es la vida ahora de nosotros como creyentes. So now this must be our life as believers. Oremos. Let us pray. Bendito Padre y buen Dios, te agradecemos este tiempo. Blessed Father and beloved, we thank you for this time. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a obedecer a la fe. Help us to be obedient to the faith. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Place in us this willing to do because of your faith. Esto es algo que solamente podemos a través de, esto es solamente algo que podemos hacer a través de ti. This is something that we can only do through you. Te doy gracias por nuestros hermanos que están en las otras partes del mundo. I thank you for the brothers that are in other parts of the world. En especial, Señor, oramos por Afganistán. We especially pray for Afghanistan. Oramos por Pakistán. We pray for Pakistan, Pueblos donde realmente se está dando la vida por tu evangelio. places where actually lives are being taken because of your gospel. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir testificando y predicando tu evangelio a esas naciones. Help us to continue testify and spread the gospel to those nations. Gracias por nuestras hermanas Nusrat y Nasren, Señor, que están compartiendo tu evangelio en Uru. We thank for our sisters that are preaching the gospel in Ur, Porque lo hacen por amor a tu nombre y por amor a sus prójimos. because they are doing it because they love you, because they love the others. Gracias por la vida de Mike, Señor, por la vida de Rosy, por el pastor Sidique, Señor. Bendecimos sus vidas allá en donde están. We thank and bless the life of Pastor Mike, of Rosie, of Pastor Siddique. Síguete revelando a nuestras vidas, Señor. Te necesitamos. Continue to reveal to our lives because we need you. Danos de beber de esa agua, Señor, cada día, Give us that water every day, de la cual tú prometiste que jamás vamos a tener sed. the one that you promised that we will never get thirsty. Danos de comer de ese maná del cielo que eres tú cada día, Señor. Feed us from that manna of heaven that is you every day. Y que nos aferremos día con día, Señor. Nos aferremos a tu pacto, Señor. And that every day we can hold on your covenant. Te damos la gloria y la honra en esta hermosa tarde. We give you the glory and the honor in this afternoon. En el nombre precioso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. In the name of Jesus, that is the Christ. Amen. Amén. Gracias. Gracias, brother. Thank you, Pastor Sakina. Thank you, brother. Thank you, brother, for this wonderful sharing. Damos gracias, Pastor, por este hermoso compartir. Okay, I want to tell you that our ministry name is changed now. It is not Holy City Ministry. It is new name is Holy Sanctuary Ministry. Sanctuary Ministry. Holy Sanctuary Ministry. Its name is changed because we are going to renew its registration, and because of some issue. Can you hear me? Because I'm not using my headphones. Yes. Yes, we can hear you, sister.
Okay, and we next we will use the name Holy Sanctuary Ministry name. Okay. Okay. Okay, and So- keep it in prayer. Okay. So I think all the English speaking people are going to leave now and they're going to do translate in Urdu. And then tomorrow, Pastor Arnold is going to try and do lecture number 24, Serving the Holy Spirit of the Lord. So, Okay, all right. all right. Dios te bendiga. We love you, Gracias, my brother. Yes. Bye, goodbye. Bye. Hasta la vista, amigos. Hasta la vista. Hasta la vista. Good. Now I'm learning. Muy bien. Hasta la vista. Gracias, Pame. Gracias, Bendiciones. Pastor. Bye. Gracias. Ring. My Bye. Gracias. brother. Thank you, Pam. Thanks, Pastor. Yeah. Thank you, Pam. Thank you. Thank you. अभी हम Okay. 3 ही रह गए. मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो. 3 ही रह गए हैं. हम्म. हैंड फ्री लगा लो क्योंकि मुझे नहीं समझ आती. मैं शायद हैंड फ्री लगाने से मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने से. तो हम जी भाई सिद्दीक कैसे हैं आप? राम का शुक्र है सिस्टर जी, यीशु मसीह का फजल है। आप सुनाए। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? आप तो बहुत आपकी तबीयत, आपकी सेहत डाउन लग रही है, कह रहे? हाँ काफी दिनों से मेरी सेहत डाउन है. पता नहीं क्या है, मतलब वीकनेस लग रही है। हाँ बीपी पता नहीं क्यों. हालांकि मैंने ना बीपी की गोली भी छोड़ दी है. बस ऐसे फील होता है जैसे ब्लड प्रेशर लो हो रहा है इस तरह से. अच्छा. और तो अपना आयरन चेक करवाना था. ब्लड टेस्ट तो भी मैंने कराए 2 दफा हुए हैं मेरे. तो क्या कहते हैं? आज फैमिली के लोग सब ठीक है? जी जी फैमिली बिल्कुल ठीक है. शुक्र है खुदावंद का, सब ठीक है. और हम मेरा ख्याल है कि आज का जो लेक्चर है हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स नहीं है. हम इसको सैटरडे को करेंगे क्योंकि ये खास लेक्चर है. तो इस पे हम जरा तफसील से बात करेंगे. क्या ख्याल है? ठीक है. तो हम इसको बयान करेंगे. तो आज हम दुआ करते हैं. और क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, उसको मैं अपनी कंडीशन बताऊं. तो हम दुआ करेंगे ताकि मैं तो क्या हुआ? क्या हो क्या रहा है? हमें कुछ भी भी नहीं, मतलब ऐसे वीकनेस फील होती है. और जैसे ब्लड प्रेशर लो है अभी भी मुझे, मतलब भूख जैसी लग रही है. अभी मैं खाना खाऊंगी जितनी जल्दी हो सकेगा. तो फिर इसके बाद तो वीकनेस जाहिर है, वो थकावट है, वीकनेस है, दौड़ी भागी दौड़ी जो फिर रही है. ठीक हो आप सब लोग मुझे भी दुआ में याद रखिएगा. मेरी नजर जो बहुत वीक हो गई है. और मैंने कल चेकअप कराने के लिए गया था तो कह रहे कि ये मोतिया बन रहा है, व्हाइट मोतिया. वो शुगर जब हो ना ज्यादा हाई रहे तो फिर ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है. नहीं, वो शुगर और मोतिया तो वैसे भी बाजों के खानदान में होता है. जब खास एज को पहुंचते हैं सबको हो जाता है. नहीं, वो तो होता है, शुगर की वजह से भी होता है ना प्रॉब्लम्स. हाँ, ये शुगर की वजह से भी है. शुगर एज इफेक्ट नहीं है इतना जितना शुगर की वजह से है. नहीं, मोतिया तो बाज लोगों को बन जाता है, मतलब है. लेकिन नजर की कमजोरी जो है वो तो ये शुगर की वजह से. ये भी कह रहे थे कि प्रॉपर टेस्ट होगा फिर देखते हैं लेंस डालने हैं या क्या करना है. दुआ में याद रखिएगा ना डलवाने पड़े. मुझे लगता है लेंस ही डलते हैं, सबके लेंस ही होते हैं इधर. वो सर्जरी करके लेंस डाल देते हैं. डाल देंगे. तो आपका बीपी कैसे कितना रहता है? बीपी आज मैंने गोली नहीं खाई और कल भी नहीं खाई थी. तो मतलब ऐसे तो 116 आजकल तो ठीक आ रहा है. मैंने गोली कल भी नहीं खाई थी. आज मतलब नॉर्मल बीपी मेरा नॉर्मल रहता है. फिर भी पता नहीं क्यों मतलब ऐसे फील होता है ना. तो जाहिर है कितने बजे सुबह उठते हो? आज तो मैं देर से उठी हूँ, वरना मैं सुबह जल्दी उठ जाती.
तो वही वजह है ना, थकावट भी है ना, ज्यादा बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो मिनिस्ट्री का भी हाँ, और कल सच मुझे याद आ गया, कल आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। कल मेरी वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है। मैंने सुबह 8 से लेके शाम 4:30 बजे तक वो मेरी ट्रेनिंग, मैंने अपना वो सर्टिफिकेट रिन्यू करना है। तो कल फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं जल्दी से ऑन कर दूंगी, तो फिर आप होस्टिंग आप कल का, फिर आप कल का लेक्चर जब आप करेंगे, ठीक है। चलें ठीक है। तो मैं भाई सदीक से कहूंगी कि वो दुआ करें, फिर हम इसको खत्म करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस, पाक खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, कायनात को तख्लीक करने वाले असीम बाप, हम दिल से और दिल की था गहराइयों से आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद, आपकी सताइश करते हैं। यकीनन आप रहम और तरस से भरे हुए खुदावंद है। आसमान आपका तख्त और जमीन आपके पांव तले की चौकी, हम आपकी चौकी पर झुक कर लाखों करोड़ों बार आपको सजदा करते हैं, इस बात के लिए कि आप हमारे मुनच्ची खुदावंद है, आप हमारे रावल और चुनावल खुदावंद है। आप हमें आगे पीछे दाएं बाएं से घेरे रखते हैं, आप हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करते हैं, आप हमारी मुआवजत करने वाले असीम बाप है। हम आपको बाप कहकर पुकारते हैं मालिक पाक खुदा। दुनिया में ये किसी को और किसी और कौम को इख्तियार नहीं है कि आपको बाप कहकर पुकार सके। ये सिर्फ तेरे बेटे यीशु मसीह ने अपने लोगों को इख्तियार दिया कि वो आपको बाप कहकर पुकार सके। पाक खुदा, आप जो अपने लोगों की फिक्र करते हैं, अपने लोगों की केयर करते हैं मालिक पाक खुदा, अपने लोगों को संभालते हैं, अपने लोगों को बरकत देते हैं, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करते हैं मालिक। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो आपके बंदा ने पेश किया मालिक पाक खुदा। इस मसीह नासरी के नाम में ये कलाम बहुत सारी जिंदगी में असर पजीर हो, और खुदा बहुत सारी जिंदगियां खुदा हम तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए और कसरत की बरकत पाए मालिक। पुलिस स्पिरिट जितने पार्टिसिपेंट अभी मौजूद है उनके लिए आपकी बरकत और सलामती मांगता हूँ। जो किसी सबब से ज्वाइन नहीं कर सके उनके लिए भी आपकी बरकत चाहता हूँ। मिन्नत करते हो खुदा में मुत्तद रहने का फजल दे, हमें इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहने का फजल बख्शे, बख्शे कि हम अपनी आवाज को दुनिया की इंतहा तक पहुंचा सके मालिक पाक खुदा। यीशु के नाम में जहाँ कहीं ये नेटवर्क जाता है खुदा वहां तक तेरी आवाज जाए और खुदा जिंदगी तब्दील हो और खुदा तेरा आना जल्द मुमकिन हो सके। पाक खुदा तेरी बंद को तेरे खात में देता हूँ मालिक, उसके ब्लड प्रेशर को यीशु मसीह नाम में नॉर्मल कर दे खुली स्पिरिट, क्योंकि ब्लड प्रेशर तेरे कंट्रोल में है मालिक पाक खुदा। तुम्हारे बदनों पर हुकूमत करता है, तुझे हमारे बदनों पर खुदावंद हमारे दिलों पर करता है होली स्पिरिट। हम तुझे अपना निजात देंदा और अपना बादशाह मानते हैं मालिक पाक खुदा, और तो ये हमारा केयर टेकर है होली स्पिरिट। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी सताइश करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं। सिस्टर नसरीन के लिए खुदा पाक खुदा उनकी सारी फैमिली को तेरे हाथ में देते हैं, उनके मियाँ को, उनके बेटों को, बेटियों को, खुदा बहुओं को तेरे हाथ में देते हैं यीशु के नाम में। खुदा सारी फैमिली को छुना और बरकत देना, एक एक जिंदगी भर तेरी बरकत को मांगते हैं खुदा। देख जब तूने अपनी बंदी को खिदमत के लिए चुना है तो खुदा उन पाक खुदा अपनी बंदी की जिंदगी में अजीब और अमी काम का रिवाइवल ला, इनकलाब ला, बेदारी ला खुदा उन पाक खुदा, ताकि खुदा उन सरगर्मी के साथ खुदा तेरी खिदमत में आगे बढ़ते जाए और तेरा बेटा यीशु मसीह तेरे लोगों की जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। सिस्टर नसरीन को आपके हाथों में देते, मालिक नुसरत को आपके हाथों में देते खुदा, उनके मियाँ को खुदा तेरे हाथ में देते, उनकी बेटियों को तेरे हाथ में देते। जब खुदा बेटियां तालीम हासिल करती है, एजुकेशन खुदा पाक खुदा हासिल करें तो यीशु के नाम में सक्सेसफुल करना मालिक, हर मैदान में खुदा कामयाब करना खुदा, कभी भी किसी भी चीज की कमी ना आने पाए, बल्कि तेरा बेटा यीशु मसीह तो लोग की रहनुमाई करे, मुहाफिजत करे खुदा पाक खुदा। हमने आपको नहीं चुना बल्कि आपने हमें चुना और मुकर्रर किया ताकि हम आपकी खिदमत गुजारी का काम कर सके। इस उत्तम काम के लिए, उत्तम चुनाव के लिए खुदा, खूबसूरत बुलाहट के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। आपने लाखों करोड़ों को छोड़कर मालिक हमारा नाम लेकर हमें बुलाया मालिक, हमारी छवि को अपने अपने हथेली पर खोद रखा है मालिक खुदा। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी सताइश करते हैं सारे प्रोसेस में खुदा। तो अपनी बंदी की रहनुमाई कर खुदा, खुदा अपनी बंदी की फाउंडेशन के लिए खुदा तेरी बंदी की हम बरकत को मांगते हैं यीशु के नाम, इसके ग्रोथ कर खुदा बड़ा मालिक यीशु के नाम में खुदा, ताकि हम तेरी खिदमत में बढ़ते और तरक्की करते जाए और बहुत सारी जिंदगियों को खुदा पाक खुदा
तेरे कलाम के वसीला से शेर और सुधा कर सके और बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हो, बहुत सारे लोग तौबा करे खुदा बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में चेंजिंग लेकर आए मालिक, बहुत सारी भेड़ें खुदा तेरे गला में इकट्ठी हो सके मालिक पाक खुदा, ताकि तेरा आना जल्द मुमकिन हो सके। होली पावर हम आपका शुक्रिया अदा करते, आपकी सताइश करते खुदा पाक खुदा। शाह साहब के लिए तेरी बरकत चाहते खुदा, पास्टर इरफान के लिए, पास्टर ऋषि साहब के लिए तेरी बरकत का मांगते हैं, पास्टर माइक के लिए पाक खुदा, जितने और उनका खादमीन है खुदा उन सब के लिए तेरी बरकत का मांगते हैं, सलामती का मांगते हैं मालिक पाक खुदा, ताकि इसी तरह हम इस प्लेटफॉर्म के वसीला से अपनी आवाज को दूसरे तक पहुंचा सके और खुदा हम आपकी खिदमत गुजारी के काम को सर अंजाम देते रहे। और खुदा पाक खुदा हमारी जिंदगियों से हमेशा उठते बैठते चलते फिरते बोलते चलते आपके बेटे मुझसे कोई जलाल मिले, और बड़ी बरकत दे। आपका खूबसूरत नाम लेकर आपके जरिए से दुआ मांगते और बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं, आमीन। आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, जो तेरा आसमान नाम पर है, हमारे पाक बाप तेरा है, नाम जो पाक तेरी आसमान हो, पर है, बादशाही है, तेरी तेरा तेरी नाम बादशाही पाक माना बादशाही है, जाए, तेरी बादशाह है, बादशाही है, तेरी तेरी मर्जी मर्जी जैसे तेरी आसमान मर्जी पर जैसे भी जैसे होती है, आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। जमीन पर भी हो। हमारा हमारे रोज रोज हमारे की रोज रोटी की आज आज रोटी आज हमें, हमें दे, और जिससे हम जिसमें अपने अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, माफ कर, तो भी तो हमारे भी कर्ज हमें माफ हमें कर, माफ और हमें हमारे आजमाइश में आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि में बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे ही है। आमीन। आमीन कलाम आमीन। में बरकत अदा करेंगे भाई। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और फाकत जो कि जानों के साथ, तेरे ईमानदार लोगों के साथ, खुदावंद इस प्लेटफॉर्म के साथ और पाक खुदा तेरी कौम बनी इसराइल और शहर यरूशलेम के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक कायम रहे, आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो, आपकी भी की भी सलामती हो, सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत कोई दे। बरकत दे। आमीन, आपको भी आमीन। बरकत आमीन। चलें फिर कल मुलाकात होगी, तो कल फिर आप सिस्टर नुसरत आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपने जाना है अभी? 10 मिनट पहले। हाँ अभी मैंने जाना है, लेकिन मैं ये बात कर